کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی تباہی کا سامان کسی ایٹمی بینکر میں نہیں بلکہ کھلے آسمان کے نیچے گرین لینڈ کی برف میں دبا ہوا ہے۔ 1968 میں یہاں ایک طیارہ گرا تھا جس پر 4 ہائیڈروجن بم لدے ہوئے تھے۔ امریکہ نے کہا کہ انہوں نے صفائی کر دی ہے، لیکن سچ کچھ اور ہے۔ آج جیسے جیسے گلوبل وارمنگ سے برف پگھل رہی ہے، وہ تباہی باہر آ رہی ہے۔ یہ صرف برف کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک ٹائم بم ہے۔ امریکہ اسے چھپانا چاہتا ہے، چین اسے کھودنا چاہتا ہے، روس اسے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ آخر گرین لینڈ کی برف کے نیچے ایسا کون سا راز دفن ہے جس کے لیے 3 سپر پاورز تیسری عالمی جنگ چھیڑنے کو تیار ہیں؟ ہم اس برفانی قبرستان کو کھودیں گے اور وہ سچ نکالیں گے جو آپ کی خبروں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اگست 2019 دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا بیان دیا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، میں گرین لینڈ خریدنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں اس بات کا مذاق اڑایا گیا۔ ڈنمارک نے کہا، یہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، لیکن کیا واقعی یہ ایک مذاق تھا؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیان ایک مذاق نہیں بلکہ آنے والی تیسری عالمی جنگ کی ایک وارننگ تھی، تو آپ کیا سوچیں گے؟ برف کے اس سفید صحرا کے نیچے کچھ ایسا دبا ہوا ہے جس کے لیے امریکہ، روس اور چین ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گرین لینڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کو سامنے سے نہیں بلکہ اوپر سے دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ نقشے کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ اور روس کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، اور وہ ہے گرین لینڈ۔ اگر تیسری عالمی جنگ چھڑی، روسی جوہری میزائل بحرے اوقیانوس سے نہیں آئیں گے، وہ گرین لینڈ کے اوپر سے گزریں گے۔ اسی لیے امریکہ نے یہاں دنیا کا سب سے شمالی ملٹری بیس تھولے بنایا ہے۔ یہ بیس امریکہ کی آنکھیں اور کان ہے۔ اگر گرین لینڈ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا تو امریکہ اندھا ہو جائے گا۔ اگر یہ بیس نہ ہو تو امریکہ کو روسی حملے کا تب پتہ چلے گا جب میزائل نیو یارک یا واشنگٹن پر گرنے والا ہوگا۔ یہ محض زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ امریکہ کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ کہانی آج کی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے یورپ پر قبضہ کیا تو امریکہ نے سب سے پہلے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کیا تاکہ جرمنی اسے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ تب سے لے کر آج تک پینٹاگون کے نزدیک گرین لینڈ امریکہ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے۔ لیکن امریکہ نے گرین لینڈ پر صرف ریڈار نہیں لگائے۔ 1959 میں انہوں نے ایک انتہائی خفیہ مشن شروع کر دیا، پروجیکٹ آئس وارم۔ دنیا کو بتایا کہ ہم برف کے نیچے ایک سائنسی لیبارٹری کیمپ سینچری بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ امریکہ برف کے نیچے 4000 کلومیٹر لمبی سرنگیں کھود رہا تھا جہاں 600 ایٹمی میزائل چھپائے جانے تھے۔ ایک پورا شہر زمین کے نیچے جس میں سینما، ہسپتال اور چرچ بھی موجود تھا، اور یہ سب ایک ایٹمی ری ایکٹر سے چل رہا تھا۔ مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ گرین لینڈ کی برف ساکت نہیں ہے، یہ بہتی ہے۔ برف کی حرکت نے اسے سرنگوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ 1967 میں امریکہ کو یہ خفیہ شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ ہزاروں ٹن زہریلا کیمیکل اور ایٹمی فضا۔ آج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ برف پگھل رہی ہے، اور سائنسدانوں کا ڈر ہے کہ وہ زہریلا مواد سمندر میں شامل ہو کر ایک بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پروجیکٹ آئس وارم خوفناک تھا تو ذرا 21 جنوری 1968 کے واقعے کے بارے میں سنیں۔ ایک امریکی B-52 بمبار طیارہ 4 ہائیڈروجن بم لے کر گرین لینڈ کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا۔ اچانک جہاز میں آگ لگ گئی، عملہ کود گیا اور طیارہ 4 ایٹمی بمبوں سمیت گرین لینڈ کی برف پر گر کر تباہ ہو گیا۔ دھماکہ ہوا، لیکن یہ ایٹمی دھماکہ نہیں تھا، تاہم بمبوں میں موجود تابکار مواد پلوٹونیم میلوں دور تک پھیل گیا۔ امریکہ نے کہا کہ انہوں نے 4 بم ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن خفیہ دستاویزات
जो सालों बाद सामने आए। कुछ और कहानी सुनाती है। कुछ तफ्तीशकारों का दावा है कि चौथे बम का न्यूक्लियर कोर कभी मिला ही नहीं। क्या वो आज भी वहां बर्फ के नीचे कहीं मौजूद है या उसे कोई और, शायद कोई दुश्मन मुल्क तलाश कर चुका है? ये एक ऐसा राज है जो आज भी पेंटागन की फाइलों में दफन है। अब हम आते हैं आज के दौर में। ग्रीनलैंड की अहमियत अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक महदूद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ने बर्फ पिघलाकर पहाड़ों को नंगा कर दिया है और उन पहाड़ों में छुपा है 21वीं सदी का सोना। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, न्यूडीमियम, टर्बियम और यूरेनियम। ये वो धातें हैं जिसके बगैर आपका आईफोन नहीं चल सकता, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बन सकती और ना ही अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा F-35 उड़ सकता है। दुनिया में इन धातुओं का सबसे बड़ा सप्लायर चीन है और चीन जानता है कि ग्रीनलैंड में इन धातुओं का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट करार दे दिया है और पोलर सिल्क रोड के नाम से यहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दी है। उन्होंने ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट्स खरीदने की कोशिश की, जिसे अमेरिका ने दबाव डालकर रुकवा दिया। अमेरिका का डर ये है कि अगर चीन ने ग्रीनलैंड के वसाइल पर कब्जा कर लिया तो मगरब की पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चीन की गुलाम बन जाएगी। जब अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं, रूस खामोशी से एक अलग खेल खेल रहा है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बहरी बेड़ा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, रूस अपने शुमाली साहिलों को एक नए तिजारती रास्ते नॉर्थर्न सी रूट में बदल रहा है। ये रास्ता एशिया और यूरोप के दरमियान फासला आधा कर देगा। जो जहाज पहले नहरे सुइज से गुजरे थे, अब वो रूस के पास से गुजरेंगे। रूस ने अपने आर्किटेक्ट में पुराने सोवियत अड्डों को दोबारा बहाल कर दिया है और वहां हाइपर स्विंग मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। ग्रीनलैंड जो उस रास्ते का गेट कीपर है, रूस के निशाने पर है। रूस जानता है कि नेटो की गिरफ्त यहाँ कमजोर हो ताकि वो आर्किटेक्ट का बिला शिरकत बादशाह बन सके। इन बड़ी ताकतों की जंग में ग्रीनलैंड के 56,000 लोग कहाँ खड़े हैं? ये मकामी इन्यूट लोग जो सदियों से मछली के शिकार पर जिंदा हैं। वो डेनमार्क से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उनकी मईशत इतनी कमज़ोर है कि वो डेनमार्क की सालाना अमदाद के बगैर नहीं चल सकते। उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो चीन और अमेरिका को अपने पहाड़ खोदने की इजाज़त दें, अपनी खूबसूरत फितरत को तबाह करें और अमीर बन जाएं, या फिर अपनी गुर्बत और आज़ादी के ख्वाब के साथ जिंदा रहें। ये सिर्फ उनका फैसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये मुस्तकबिल का मैदान जंग है। जो ग्रीनलैंड से जीतेगा वो 21वीं सदी में राज करेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेच देना चाहिए या उसे एक आज़ाद मुल्क रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।